Kalau biasa borong ini berdua, Sri Sar Ranjit, Taku Krishaketu, Ian Runal Deparma, MLA Paul Dangshu, Kejok to Chini, Borong Dixon, Chini mo Ambassa constituency, Taku Buk Sangolo. আমরা এবারে হোমিওপ্যাথি বিধি জামাসিগুলো কিছুটা কপসানি অ্যালোপ্যাথিকে বেলায় চারা না হোমিওপ্যাথিকে কলনি কল থামজাকেন থেকে অসামতায় অর 3 বছর বরফ থাইকা আঙ্কা সন্দেহ মানি যে অসামতায় কমিয়াবলাই বরফ বাজারলাইও পাইলেও খ্রিস্টানিয়ার গোবাং বরফ তোলা Omo Tripura Ganamino Kotor Kaisar Terra Alnorno Osamotainigo Hambai Tekaka Hamyaparu in advance O Ter Bochor Palai Kedo Takuro Tini Moholo Chini Tiprasar Vibage Sopche Ter Kotor Kobabus in Mutumakani जों जुदि फांसा दंयै फांसा काक लायै जिनि फाइनाय একটা দেড় তলাই থাকাছিল বিধানসভা নির্বাচন जों थामसानो जिनि बोखान मतो फुरुक मानलिया जों जुदि 20টা সিট जिदि खादेनखाय जिनि थामसानि देरनो जों फुरुक मानखामो पाइ थांया गुवाबाय फाइनाल 2024 कैसे कतर तेर तंगो आ 13 फानो जन्मा फुनुगलायनाय बोबाग्रानि लिडारशिप आइते जों यागारिया तेर न जों थानजामा नरक खोनाना आइते भारत सरकार बरफ गनिनानि अर्डार रेखाइते आदम सुमारिनि बागै अर्डार रेखाताबो आगि देश बरफ गनि जागो एसटी खरग बुसुतम एससी खरग बुसुतम ताबु भारत सरकार सावो एससी गनेना नांगिया बोरै बुसुतम चला बुसुतम आसुक गनि दे अमनि अर्थ तामो अमनि अर्थ भारत सरकार आगामी दिन एसटी रग्न सकमरे तिप्रासालनि मानथाय सप्तायनो कादुलै निनान बंकायसा प्लेन तो अ प्लेन न कासुना के जिने Greater Tipraland nangai chilo Greater Tipraland bisi 31% reserve chini bagai 100টা চাকরিও চিনি 31টা চাকরি আর রিজার্ভেশন তমানি পরেবো চিনি শিকলি রক্তিনি বাহিকে থুনজাগি তঙ্গাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে 757 জন और एसटी जीटी टीचर क्लांजर बने एक जन तिब्रासा टीचर करेंगे कबांग में हेडमास्टर असिस्टेंट हेडमास्टर प्रमोशन क्लांजर गई तो वो एक जन तिब्रासा असिस्टेंट हेडमास्टर थे हेडमास्टर और प्रमोशन में गया 31% रिजर्वेशन तंगन पर और जो दी भारत सरकार आगामी दिन चीनी रिजर्वेशन जो दी सुधमाई रखाए चीन तिब्रासा ने हालों करो थांग चौकने Bonoban subitin sao, जों कुनो मानिबे compromise खाइगला, but only Greater Tipraland is the solution. Abo tangi buka sahabat. Onek borok chongna, ang kerike dolsol nei de, ang phaya ka oron borok eking nai de, ang ruchini taku kishok eto hain sao, kebo nangya, ang keri dolsoli mano. Brisho ketu kiri dol choli mano bubagra tongkai nunggu bubagra ni bigol bote ke bukri hai awon bage norwana na kire sarron thachingo tamni sagmo executive engineer diam phone number naharka ami kisa wana hai amni bage bo phone number naharka dhomki robdar na nai khabana sarron chaka Orang lamani samung rokjoli yang dongmani a samung no norong bagi jai ke klairan bagi
सार टेलीफोन नाहारो आबो जान बगाव निमान बालाय हामबाय गोबां कक सानानि गरै कक सानाय आं गोसोम सानाय आगामी 14 तारिख त्रिपुरा राज्य प्रथम इतिहासनि दंबाय चीनी दाबिनो समर्थन खायै भारतबर्षनि कुनु चीफ मिनिस्टार सिटिं चीफ मिनिस्टार टिप्रासार बगी कक सानन बगी त्रिपुरा पाएको but Conrad Sangma is coming अमनमे आमदांगै साबो Conrad Sangma नतु बुनायने साबबा अब की मुसाबे तू ना मायू ना सियाल ना आमी क्या बोले आ Conrad Sangma आ लीडर नो नाई नो तिनी खरं याचका बी बॉम्ब खाचिनी महाराजा लगी जे Conrad Sangma तिनी त्रिपुरा ini bagai amo ambassador chini khazani takute buku chongo sanai busug rang phai abo kok ya rang gari ge chung himai tharai khumlungo usganga nasaram bari kendro sao rang nangia bubagran rang nangia rang riang ge chung ekdin age no khumlungo hinna armo khainai tobo chung Conrad Sangma no lamjak chobi nai abo su thamjani Angrang maya, dari rizab kaimaya thangmaya, abo thamsani chobaya. Mo chobao kuno rang puisani kogya, gari guran kogya, chen thang tongnan kog sai. Nang chigong sa kog, jara ini greater unity ni kog sao, greater Tipralen nangya. O takuk te bukuk songrang sanan musungo, pukuro. Bual masa kotor ni gana o moka 1000 ban dongde ab bual ni khop sabe no 500 moka se malawlo mutinan bubagra bo koboria buala bai judi moka rilai tongman ungkai ini greater Tipralen samjak la kamo ar sung joppo moka thansake thang tongna kai greater Tipralen nannai chinbaki monokok gaban kok salia ani poresar digeran kolbo 5 minute kok sanan thajingo maharaj do ya bhaike phumuman nuganga sinen bujika abo 5 minute dong awali pore maharaj bhai bini bakhani kok sanai taku ke bujong anmu dong sarron di chimia poldang su chimia ambassador rokkan khainan bagai Tipra motha ebong Tipra sarok phainai ro cheng haite chungo klai phainai amba to ani tumamani yakar nalo jotno paiplaya hamba yapare jotno osamotai ni tawai sa ban hamba yapare ani koga noron mothak sire Tipra motha eglok tum chini bubagra eglok tum hamba